हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के आबार তোমাদের সাথে इस तरह से दुनिया जहां में करता है मेरी रसवाई, तेरा कसूर और जालिमा में कहलाई। दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा में कहलाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा में कहलाई। আজকে আমাদের ঘরে এসেছে বৃষ্টি, তো দেখতে পাচ্ছ সন্ধ্যাবেলা এগুলো খেয়ে নিলাম। আর বাবা এদিকে বাজারগুলো করে নিয়ে এসেছে। আজকে নাকি রুটি খাবে। তো মা এখানে রুটিটা করছিল, এইদিকে মা মাছগুলো ভেজে নিচ্ছিল। আর মাটনটা ওইদিকে কষানি হয়ে গেছিল। তো ওইদিকে রুটিটাও হয়ে গেছিলো, কারণ বুনু বলে দিচ্ছিল আর মা করছিল। আমি তো পারি না, তার জন্য বুনু করছিল। তো গাইস, আজকের জন্য টাটা।